अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे इस ऑडियो को आप लोग पूरा सुने, इसमें आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। जैसे शिर्क क्या है, शिर्क कहते किसे हैं, तौहीद किसे कहते हैं, और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह के साथ जोड़ने को शिर्क कहते हैं या तौहीद कहते हैं। जोड़ना और है या जोड़ने को ही शिर्क कहा जाता है। ठीक है। और इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान जो लोग फ़र्क डालते हैं कुरान में, उनके लिए क्या हुक्म है। ये सब आपको इधर सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। तमहीद के तौर पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग आसानी से समझ सकें कि शरीक करना, शिर्क यानी जिसको कहते हैं, यानी शरीक करना। जैसे समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक बहुत बड़ा कोई अमीर आदमी है जिसके पास एक कंपनी है बहुत बड़ी, और उसका कोई ख़ास है जिसको वो बहुत चाहता है, बहुत एतमाद करता है, भरोसा करता है, मोहब्बत करता है, और उस शख्स को वो कंपनी का मालिक बना दे। तो वो शख्स तो मालिक तो बना दिया, तो वो जो मालिक बना, जो शख्स, वो मालिक कहलाएगा, मगर कंपनी का पार्टनर, शरीक नहीं कहलाएगा। वो शामिल नहीं है। वो मालिक तो है मगर शरीक नहीं है। शरीक किसे कहते हैं? यानी हिस्सेदार, पार्टनर। जैसे किसी ने अगर समझ लीजिए 90% लगाया, किसी ने 10% लगाया, तो वो समझ गए ये दोनों जन वो कंपनी में शरीक हो गए। इसी को शरीक करने को ही शिर्क कहा जाता है। समझ गए। तो हम लोग जो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में और आखिरत तक हम लोग मालिक तो समझते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको मालिक बनाया है, मगर वो हिस्सेदार नहीं है, पार्टनर नहीं है। समझ रहे हैं। और यही सब कुरान में इसका जिक्र मौजूद है, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ऑडियो को सही तरह से सुने। जैसे तो शिर्क की तारीफ़ आप लोग जान लें। जैसे सरह अक़ायद नसफ़ी में सफ़ा नंबर 14 पर है, इसनातुस शरीक फ़िल उलूहिया बिमाना वजूबी वजूदिल कमालिल मजूस, बिमाना वजूबी वजूदी कमालिल मजूस औ बिमाना इस्तिहकाक़ल इबादा कमाली अब्दतिल असनाम। किसी को अल्लाह ताला की उलूहियत में शरीक ठहराना, इस माने में कि उसको वाजिबुल वजूद मानना। दूसरा कि किसी को इबादत के लायक समझना। और ये जो मुहद्दिसीन ने शिर्क की तारीफ़ ये की है, ये कुरान से साबित है। दूसरे माना में मैं कह दूं कि शिर्क की 3 किस्में हैं, और वही किस्में यहाँ पर बयान की गई हैं इस तारीफ़ में। जैसे शिर्क फ़िल ज़ात, शिर्क फ़िल सिफ़ात, शिर्क फ़िल अफ़आल। शिर्क फ़िल ज़ात, अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करना, यानी किसी को और खुदा को मानना और उसको इबादत के लायक समझना। जैसे कि मैं तारीफ़ में पढ़ चुका हूँ कि जैसे बुत परस्त जो है इबादत के लायक समझते थे। ठीक है। तो सूरह ज़ुमर की आयत नंबर जो 3 है, ये शिर्क फ़िल ज़ात, अल्लाह की ज़ात में ये लोग शरीक करते थे। तो ये लोग क़यामत के दिन कहेंगे, माना बुदहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम नहीं पूजते थे, हम नहीं इबादत करते थे, मगर इसलिए कि ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे। तो क्या करते थे? इबादत के लायक समझते थे उनको। छोटे छोटे खुदाओं का उन लोगों ने तसव्वुर किया हुआ था। तो ये लोग इस तरह का शिर्क किए उन्होंने। अल्लाह की ज़ात में इन्होंने शरीक ठहराया, इबादत के लायक समझा, और ये मुशरिक कहलाए। ये सूरह अनाम है, आयत नंबर 100 से 101 तक आप पढ़ेंगे। आयत नंबर 100 पढ़ लें। अल्लाह ताला फरमाता है, वजालु लिल्लाहि सुरकाल जिन्ना व खलकहुम व खरकू लहू बनीना व बनातिन बगैर इल्म सुबहानहू ताला अम्मा यसिफून। और उन लोगों ने जिन्नात को अल्लाह का शरीक बनाया, हालांकि उसने उन्हें पैदा किया है, और ये नादानी से अल्लाह के लिए बेटे और बेटियां गढ़ डाली। जो बातें ये लोग कहते हैं, अल्लाह उनसे पाक और बाला तर है। तो ये लोग क्या हुआ कि जैसे समझ लीजिए कुछ ईसाई हैं, वो लोग भी बेटा बेटी तस्वुर कर लेते हैं, बेटा मानते हैं। हज़रत मरियम
अलैहिस्सलाम को ये क्या करते हैं कि अल्लाह की बीवी माज़ अल्लाह मानते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो इस तरह के अक़ीदे गढ़े हुए थे, जो कुरान में अल्लाह ताला ने बयान कर दिया कि इन सब चीज़ों से पाक है, ठीक है ना। तो ये अक़ीदा बनाने वाला भी मुशरिक है। तो ऐसा अक़ीदा बनाने वाला यानी बेटा बेटी अल्लाह ताला का मानने वाला भी मुशरिक है। तौहीद की तारीफ़ आप लोग जान लें कि तौहीद किसे कहते हैं। तो एतक़ादुल वहदानियति आई अदबल मुशारिकतिल गैर लहू फ़िल उलूहिया, यानी अल्लाह ताला की वहदानियत और तन्हाई का यकताई का एतक़ाद रखना, उसमें किसी को शरीक न करना, इसी को तौहीद कहते हैं कि अल्लाह ताला अकेला है और उसमें कोई शरीक नहीं है अल्लाह की ज़ात में, सिफ़ात में, अफ़ाल में। समझ गए। तो इसको तौहीद कहते हैं। शिर्क आपको पता चल गया। अब एक चीज़ है कि अल्लाह के साथ हम लोग जो जोड़ते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो इस जोड़ने को वहाबी क्या समझता है? क्या इस बिना पर शिर्क का फतवा लगाता है? और फिर जोड़ने वालों के लिए कुरान में क्या हुक्म है? जैसे हम लोग जोड़ते हैं कि अल्लाह ताला मदद करता है, उसका रसूल भी मदद करता है, फरिश्ते भी मदद करते हैं, ये सब हम जोड़ते हैं। मगर हमारा जो अक़ीदा होता है कि अल्लाह की अता से मदद करते हैं, अल्लाह ताला अगर ना चाहे तो ये लोग मदद नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह इनसे राज़ी है और ये अल्लाह से राज़ी हैं। अल्लाह अगर ये मदद करते भी हैं तो अल्लाह इनकी मदद करने पर राज़ी हो जाता है, ठीक है ना। तो हम जोड़ते हैं कि हकीकी तौर पर जो है अल्लाह ताला ही मदद करता है। जैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। समझ गए। यानी हम औलिया अंबिया से जो मदद तलब कर रहे हैं, हकीकत में तुझसे ही हम मदद तलब कर रहे हैं। तू ही मददगार है, तू ही मदद करता है तो हमारी मदद होती है। अब इसको जो है वहाबी गलत तरीके से पेश कर देता है कि अल्लाह हम तुझसे ही, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद तलब करते हैं, यानी और किसी से नहीं करना है। समझ गए। इससे ये गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो ये जो है ये बेवकूफ़ बनाते हैं आवाम को। जबकि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जो है वो हमारे लिए दलील मजबूत है कि हम औलिया अंबिया से मदद तलब कर रहे हैं, लेकिन हकीकी तौर पर अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद तलब करते हैं, यानी तू ही मदद करता है। ये औलिया अंबिया जो कर रहे हैं हकीकत में तू ही मदद करता है, हम तुझसे ही ये नीयत रखते हैं कि हकीकी मदद तू ही करेगा। तो ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जो है ये हमारे फेवर में, ये हमारे लिए दलील है। और इसको गलत तरीके से वहाबी पेश करके तमाम आयतों को झुठला देता है, नहीं मानता है, इनकार कर देता है, ठीक है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को कहाँ कहाँ पर जोड़ा है, ठीक है ना। जैसे कि मैं इसमें आयतें नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ऑडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे हवाले देने हैं। तो मैं तर्जुमा सिर्फ फटाफट पढ़ देता हूँ और हवाले दे देता हूँ। जैसे सूरह निसा की आयत नंबर 13 है। इसका तर्जुमा है कि अल्लाह ताला फरमाता है, ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद हैं, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, अल्लाह उसे ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। तो पता चला इताअत करने में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपने साथ जोड़ा है। कैसा जोड़ा है? जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, ठीक है। आयत नंबर 14 में है, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है। समझ गए। अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी, यानी नाफरमानी में भी अल्लाह ताला ने अपने साथ में जोड़ा है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। और सूरह निसा की आयत नंबर 59, वो भी आप देख लें। सूरह निसा की आयत नंबर 59 है। इसमें देखिए अल्लाह ताला ने अपने रसूल को भी जोड़ा है और तमाम नेक जो मोमिन हैं उनको भी जोड़ा है। यानी अल्लाह ताला ने अपने वलियों को भी इसमें जोड़ा है, इल्म वालों को भी जोड़ा है। जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम,
اے ایمان والو االلہ کی اطاعت کرو۔ دیکھو اطاعت کرنے کے لیے صرف اللہ نے اپنی اطاعت صرف نہیں، اطاعت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جوڑا ہے۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں یعنی حکم والے ہیں، علم والے ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جوڑنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اب یہ شرک نہیں ہو جائے گا۔ جوڑنا جو ہے اور ہے، اور شریک کرنا، حصے دار بنانا اور ہے، جیسے میں پہلے تمہید کے طور پر سمجھا دیا ہوں۔ سمجھ گئے؟ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 61 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے ان کی طرف اور رسول کی طرف آ جاؤ۔ بلانے کے لیے بھی کس کی طرف جانا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اپنے محبوب کو اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ رسول کی طرف بھی آنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی جانا ہے۔ تو اگر جنت پانا ہے تو جنت پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ ان کی طرف بھی آنا پڑے گا۔ آگے کیا ہے؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آ جاؤ، تو آپ منافقین کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہوئے ٹال مٹول کرتے ہیں۔ ٹال مٹول کون کر رہا ہے اس دور میں؟ یہی جو منافقین ہیں، جو بار بار پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور لکھ دیے اپنی کتابوں میں کہ جن کا نام احمد یا محمد ہے وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، یعنی ان سے دور کرنے کے لیے ہی تمام عبارتوں کو ان لوگوں نے معاذ اللہ نقل کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں تمام آیتیں ایسی پیش کی ہیں کہ جوڑنے کے لیے، تاکہ تم میرے محبوب کی خوب قدر کرو، ٹھیک ہے نا؟ فرق مت کرو۔ اس طرح فرق صرف اتنا کرو جتنا کرنے کا حق تمہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم یہ نہیں دے سکتے، وہ نہیں دے سکتے، وہ نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم، ایسا نہیں کر سکتے۔ دن رات یہ قرآن پڑھتے ہیں، اسی لیے پڑھتے ہیں کہ بے عیب نبی میں عیب تلاش کریں یہ خبیث لوگ، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے سورۃ المائدہ آیت نمبر 33۔ اس میں ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور روئے زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزا بس یہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں، دیکھیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہوا ہے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ میں، ہر چیز میں، تمام چیزوں میں۔ صرف ذات اور صفات، سمجھ گئے، اور افعال، اس میں نہیں جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں نہیں جوڑا ہے، باقی تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سورۃ الانفال ہے آیت نمبر 1، وہ بھی دیکھ لیں آپ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسولہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مومنین۔ اس میں کتنی جگہ پر جوڑا اللہ تعالیٰ نے؟ 2 جگہ پر۔ اے رسول، لوگ آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے یہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اور رسول کے ہیں انفال۔ کس کے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں ذرے کے مالک نہیں ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ پس تم لوگ اللہ کا خوف کرو اور باہمی تعلقات، ٹھیک ہے نا، مصالحانہ رکھو، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ 2 جگہ پر اس میں اللہ تعالیٰ نے جوڑا اپنے محبوب کو، تو جوڑنا شرک نہیں ہے۔ سورہ حشر ہے آیت نمبر 4۔
اس میں ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی، اور جو اللہ سے دشمنی کرے تو اللہ یقیناً سخت عذاب دینے والا ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی، یہاں دشمنی میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہوا ہے کہ اللہ سے کوئی دشمنی کرے یا صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دشمنی کرے، اس کو جہنم میں ہی جانا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ سمجھ گئے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے جگہ جگہ پر قرآن میں۔ سورہ انفال ہے، آیت نمبر 18 اور 17۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ ٹھیک ہے؟ پس انہیں تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے رسول جب آپ کنکریاں پھینک رہے تھے اس وقت آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے کنکریاں پھینکی، دو جگہ پر، ٹھیک ہے نا، جوڑا ہوا ہے۔ یعنی جب منافقین جو ہے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ظلم کرنے کی کوشش کی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری اٹھائی ہاتھ میں اور ان کی طرف پھینکا اور وہ لوگ قتل ہو گئے۔ تو دیکھیے ہاتھ جو ہے دست مبارک میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کنکریاں پھینکی ہیں، آپ نے نہیں پھینکی ہیں۔ کس نے کنکریاں پھینکی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وہ کنکری آپ نے نہیں پھینکا، ہم نے پھینکا ہے۔ دیکھیے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جوڑا اپنے ساتھ، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ خبیث کے بچے دن رات بس یہی کرتے ہیں کہ بس فرق ڈالو، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے لوگوں سے ایمان بچائیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 24۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کو لبیک کہو جب وہ تمہیں حیات آفری باتوں کی طرف بلائیں۔ قرآن میں ہے نا، سورہ انفال آیت نمبر 24، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا اللہ وللرسول اذ دعاکم۔ سمجھ گئے؟ تو اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کو لبیک کہو جب وہ تمہیں حیات آفری باتوں کی طرف بلائیں۔ تو یہاں اللہ بھی بلاتا ہے تو انہیں بھی لبیک، اللہ کو بھی لبیک کہنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لبیک کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری ہے ان مشرکوں کی طرف جن سے تمہارا معاہدہ تھا۔ سمجھ گئے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑا ہے اپنے ساتھ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 آپ پڑھیں، اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پر جوڑا ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اور اللہ اس کے رسول کی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی مشرکین سے بیزار ہے۔ سمجھ گئے؟ اب جو مشرکین ہیں ان کے حالات کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ دیکھیے اس میں علم غیب بھی ثابت ہوتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے، سمجھ گئے؟ مگر کیسا ہے کہ یہ لوگ فرق کرتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 ہے، اس کا ترجمہ اہل کتاب میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ حرام کیا ہے اسے حرام نہیں ٹھہراتے اور دین حق بھی قبول نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول نے جو حرام ٹھہرایا ہے اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ سمجھ گئے؟ یہاں حکم میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑا ہے کہ اگر میرا محبوب بھی کسی چیز کو حرام ٹھہرا دیا ہے اس کو بھی تمہیں ماننا ہے۔ سمجھ گئے؟
حرام حلال، کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 59، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اس میں دیکھیے، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ انہیں دیا، دیتا کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول بھی دیتے ہیں۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ انہیں دیا وہ اس پر راضی ہو جاتے اور کہتے ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ ان قریب اللہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی، یعنی اس کا رسول بھی دے گا۔ یہ آیت منسوخ نہیں ہے کہ اب منسوخ ہو گئی، یہ قیامت تک اللہ اور اس کے رسول دیں گے۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ ہمیں ہمارے آقا دیتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کتنا بہترین ترجمہ، یہ سمجھ میں آ رہا ہے اس کا مفہوم۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اس پر راضی ہو جاتے کہ ہاں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے، اور راضی ہو جاتے۔ اور کیا کہتے؟ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، کہ اللہ ہی حقیقی مددگار ہے۔ اور کون دے گا؟ ان قریب اللہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی دیں گے آگے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آج بھی میرے سرکار دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 62، ٹھیک ہے نا، اور 63 میں بھی پڑھ لیجئے، دونوں میں موجود ہے۔ اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ لوگ تمہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ یہ لوگ تمہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، اگر یہ مومن ہے، یعنی دونوں کو راضی کرنا ہے۔ آج یہ لوگ صرف کہتے ہیں اللہ ہمیں کافی ہے، یہاں راضی دونوں جن کو کرنا ہے، اللہ کو بھی اور اس کے رسول کو بھی۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے، سمجھ گئے، مقابلہ کرتا ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ بہت بڑی رسوائی ہے، سمجھ گئے۔ 62 اور 63 دونوں میں اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 74، سورہ توبہ آیت نمبر 74، اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، ٹھیک ہے نا۔ اور انہیں اس بات پر غصہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے ان مسلمانوں کو مالا مال کر دیا۔ تو جو مالا مال ہیں اور جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ مالا مال کرتے ہیں، تو وہ ان سے غصہ کر جاتے ہیں۔ اور وہاں بھی کیا کرتے ہیں؟ غصہ ہی کرتے ہیں نا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے میرے سرکار بھی ہمیں دیتے ہیں، اولیاء انبیاء سب دیتے ہیں، تو ان کو غصہ لگتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 48 اور 47 سے لے کر آپ دیکھ لیں، اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت بھی کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے، یہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اور 48 میں ہے کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُوا بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اس میں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے۔ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے،
تو ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24، کہہ دیجئے تمہارے آبا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہاری برادری اور تمہارے وہ اموال جو تم کھاتے ہو اور تمہاری وہ تجارت جس کے بند ہونے کا تمہیں خوف ہے اور تمہاری پسند کے مکانات اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور راہ خدا میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ فاسقوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ یہاں کیا چیز ہے؟ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور راہ خدا میں، سمجھ گئے؟ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑا اپنے ساتھ۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں ہے، اور کسی مومن اور مومنہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کریں تو انہیں اپنے معاملے کا اختیار حاصل رہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پر اسی ایک آیت میں جوڑا ہوا ہے، فیصلہ کرنے میں اور نافرمانی کرنے میں۔ آیت نمبر 37 بھی آپ دیکھ لیں، اس میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے رسول یاد کریں وہ وقت جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا۔ احسان کون کیا تھا؟ اللہ نے بھی اور رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی، سمجھ گئے؟ تو احسان کون کون کرتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے میں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ جوڑنا شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور سورہ احزاب آیت نمبر 57 آپ دیکھ لیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دینے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جوڑا اپنے ساتھ کہ محبوب کو بھی کسی نے تکلیف دیا تو سمجھ لو اللہ کو ہی تکلیف دیا اس نے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے، اور اس نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی جوڑا اپنے محبوب کو اپنے ساتھ۔ سورہ فتح آیت نمبر 8 اور 9 اور 10 آپ کو سننا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ٹھیک ہے؟ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا تاکہ تم مسلمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ سمجھ گئے؟ کس کی تسبیح کرنی ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تاکہ تم مسلمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرو۔ سمجھ گئے؟ تو ذکر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کریں، سمجھ گئے؟ اور آیت نمبر 10 دیکھ لیں آپ سورہ فتح کی۔
बतहकीक जो लोग आपकी बैत कर रहे हैं यकीनन अल्लाह की बैत कर रहे हैं, यानी अल्लाह ताला का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हाथ है। सूरह फतह आयत नंबर 10, इन्नल लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। समझ रहे हैं? बतहकीक जो लोग आपकी बैत कर रहे हैं वो यकीनन अल्लाह की बैत कर रहे हैं, अल्लाह का हाथ उनके हाथ के ऊपर है। जब सहाबा कराम से बैत लिया, ये बैत करवाने के लिए बैत लिया करते थे ना सहाबा कराम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर अपना हाथ रखते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्ते मुबारक उनके दस्त के ऊपर रखते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को, दस्ते मुबारक को अल्लाह ताला अपना दस्त कह रहा है। समझ रहे हैं? तो अब ये क्या शिर्क नहीं होगा? वहाबियों के नज़दीक तो ये शिर्क हो जाना चाहिए। अगर यही कोई आलिम लिख दें तो शिर्क हो जाएगा उनके नज़दीक। तो पहचानिए इन वहाबियों को। सूरह हुजरात आयत नंबर 1 है, या अय्युहल लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो और अल्लाह से डरो, यकीनन अल्लाह खूब सुनने वाला जानने वाला है। आगे मत बढ़ो, किससे? अल्लाह से भी और उसके रसूल से भी। यानी जिस चीज़ को उन्होंने हराम कहा है उसी चीज़ को हराम कहो, आगे मैं आयत पढ़ चुका हूँ। और जिस चीज़ को हलाल कहा है उसको हलाल कहो, उसको हराम मत कहो, बदलो मत। लेकिन आज ये वहाबी फला चीज़ शिर्क है, फला बिदात है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसके बारे में कोई ज़िक्र नहीं है, मना नहीं है, वो काम तुम्हारे लिए माफ़ है। मगर ये लोग हद से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसको बिदात और शिर्क कह रहे हैं, क्योंकि ये खबीस लोग हैं। इस पर मैं बिदात पर बहस कर चुका हूँ, ऑडियो मौजूद है, आप लोग सुन सकते हैं। सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 8, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही वलिल मोमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून। ठीक है? अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि इज़्ज़त तो अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन के लिए है, लेकिन मुनाफिकीन नहीं जानते। आजकल के मुनाफिकीन क्या कहते हैं? जो बुजुर्गान दीन है, जो मोमिनीन है, औलियाए कामिलीन है, उन सब पर ये लोग क्या करते हैं? तंज नहीं करते हैं, गालियाँ नहीं देते हैं। उनको ऐसी बाजारू ज़बानें उनके बारे में इस्तेमाल करते हैं जो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। इज़्ज़त नहीं देते हैं। वो अल्लाह का ज़िक्र इतना ज़्यादा मतलब करने में मतलब इस तरह से करते हैं कि उनको लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम अल्लाह ताला की इज़्ज़त इतना करते हैं कि औलिया कराम को हमेशा बेअदबी वाला जुमला ही इस्तेमाल वो लोग करते हैं, और बेअदबी वाला जुमला इस्तेमाल करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह को बहुत ज़्यादा मानते हैं। लेकिन मुनाफिकीन नहीं समझते कि इज़्ज़त तो मोमिनों के लिए भी है। समझ गए? अल्लाह को भी के लिए भी है, रसूल के लिए भी है, और मोमिनीन के लिए भी है। अब आइए मैं वो आयत पेश कर देता हूँ कि जो लोग फ़र्क डालते हैं उनके बारे में कुरान में क्या हुक्म है। सूरह निसा की आयत नंबर 150 से 153 तक आपको पढ़ना है, 52 तक। ठीक है? इन्नल लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रसूलिही व युरिदूना अन युफ़र्रिकू बैनल्लाहि व रसूलिही व यक़ूलूना नुमिनु बिबादिउ व नकफ़िरू बिबादिउ व युरिदूना अन यत्तख़िज़ू बैना ज़ालिका सबीला उलाइका हुमुल काफ़िरूना हक्का व अतदना लिल काफ़िरीना अज़ाबम महीना वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही वलम युफ़र्रिकू बैना अहदिम मिनहुम उलाइका सौफ़ा युतीहिम उजूरहुम व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। समझ रहे? इसमें अल्लाह ताला जो लोग जोड़ते हैं उनके बारे में भी हुक्म दिया है, और जो लोग
توڑتے ہیں मतलब फ़र्ق करते हैं, उनके बारे में भी अल्लाह ताला फरमाता है। उसका तर्जुमा है बेशक जो लोग कुफ्र करते हैं, यानी जो लोग कुफ्र करते हैं अल्लाह और उसके रसूल के साथ और चाहते हैं कि फ़र्क करें अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान, तमाम रसूलों के दरमियान फ़र्क करते हैं और कहते हैं हम ईमान लाए हैं बाज़ रसूलों पर और कुफ्र करते हैं बाज़ के साथ, और चाहते हैं कि इख्तियार कर लें कुफ्र और ईमान के दरमियान कोई तीसरी राह। यही लोग काफिर हैं हकीकत में, और हमने तैयार कर रखा है काफिरों के लिए अजाब रुसवा करने वाला। यानी जो पिछली उम्मतें थी उनमें कुछ जो यहूदी थे, नसारा थे और तमाम जो लोग थे किसी नबी पर ईमान नहीं लाते थे और किसी पर लाते थे, और वो लोग फ़र्क करते थे, ठीक है ना। तो वो लोग अलग तरीके के फ़र्क करते थे, मगर आज के वहाबी जो भी हैं वो भी फ़र्क करते हैं, मगर इनका तरीका थोड़ा सा सिर्फ बदला हुआ है। वो लोग ईमान नहीं लाते थे, ये लोग भी ईमान नहीं लाते हैं जैसा लाने का हक़ है। वो लोग भी नहीं लाते थे जैसा लाने का हक़ रहता था, और ये लोग भी ईमान नहीं लाते हैं इस तरह से जिस तरह लाने का हक़ है। ऐब तलाश करते हैं, ये नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते, ये नहीं मालूम, वो नहीं मालूम। ये कुरान और हदीस इसलिए पढ़ते हैं कि बेऐब नबी में ऐब तलाश करें। फ़र्क करते हैं ये लोग, समझ गए, ये लोग फ़र्क करते हैं। और अल्लाह ताला ने कितनी जगह पर जोड़ा है अपने साथ, वो मैंने आयत पेश किया, बहुत सारी आयतें हैं, मैं इतना थोड़ा सा मैं पेश कर दिया हूँ, ठीक है। तो क्या अल्लाह ताला फरमाता है बेशक जो लोग कुफ्र करते हैं अल्लाह ताला और उसके रसूलों के साथ और चाहते हैं कि फ़र्क करें अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान, और कहते हैं हम ईमान लाए हैं बाज़ रसूलों पर और कुफ्र करते हैं बाज़ के साथ, और चाहते हैं कि इख्तियार कर लें कुफ्र और ईमान के दरमियान कोई तीसरी राह। यही लोग काफिर है हकीकत में, और हमने तैयार कर रखा है काफिरों के लिए अजाब रुसवा करने वाला। आगे सुनिए, और जो लोग ईमान लाए अल्लाह ताला और उसके रसूल के, मतलब अल्लाह ताला और उसके तमाम रसूलों के साथ, और नहीं फ़र्क किया उन्होंने किसी में उनसे, यही लोग हैं देगा उन्हें अल्लाह ताला उनके अज्र, और अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। तो जो लोग फ़र्क नहीं करते हैं, जैसा ईमान ऐसा लाओ जैसा ईमान लाने का हक़ है, ठीक है। ऐब तलाश करने का हक़ तुम्हें नहीं है, ये नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते, इसके लिए पुख्ता दलील चाहिए कुरान से। और हम लोग जोड़ते हैं, और जोड़ना कुरान से साबित है कि अल्लाह ताला देता है। अल्लाह ताला, हमने अभी आयत पेश कर दी है कि ऐ महबूब जो आपने फेंका था, जो कंकरी आपने फेंकी वो आपने नहीं हमने फेंकी है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इतना करीब जोड़ा हुआ है, और हम अगर ऐसा कहते हैं तो ये लोग शिर्क का फतवा लगा देते हैं, समझ गए। इनके खुद अकाबिरों ने बहुत सारी किताबों में इस तरह से जोड़ने वाली बात लिखी है, जैसे अस्सारिमुल मसलूल अला सातिमुर रसूल, इब्न तैमिया ने भी लिखा है, बहुत सारे उलमा ने लिखा है। देखिए ऑडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हवाले हैं हमारे पास, लेकिन मैं आज कोशिश करके इतना किया हूँ, ठीक है ना। तो फ़र्क इतना ही करें जितना करने का हक़ है, शरीक सिर्फ नहीं करना है, और फ़र्क जो नहीं है वो फ़र्क नहीं करते हैं, हम जोड़ते हैं। फ़र्क करने वाले जो हैं वो काफिर हो जाते हैं। हम सिर्फ शरीक नहीं करते हैं, बाकी जोड़ने का जितना भी होगा हम लोग जोड़ेंगे, समझ गए ना। और यही कुरान में अल्लाह ताला ने जगह जगह पर जोड़ कर बता दिया है। और जोड़ना जो है ये अभी जो हमने पढ़ी है आयत, ये जो ईमान वाले हैं वो जोड़ते हैं, और जो काफिर हैं वो फ़र्क करते हैं और तीसरी राह निकालने की कोशिश करते हैं। और वही जो है आज के दौर में देखा जा सकता है खारजियों को, जिन्होंने अपना नाम बदल कर वहाबी देवबंदी रखा हुआ है। असल में यही लोग खारजी हैं, यही लोग मुनाफिक है, काफिर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय पेश करें और ऑडियो को शेयर करें, क्योंकि बनाने में वक्त लगता है, ठीक है ना। ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ज़्यादा बेहतर होगा। और जो भी अपनी राय हो ऑडियो में ज़रूर, अगर कोई कमी हो गई हो तो उसके बारे में भी बताएं ज़रूर, ठीक है ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।